Just diving, no? Pullover yan. Hey, boss. Pinangga Boss, ako eh. pullover, boss. Boss. Boss, ID 98. pullover. Pullover niya. Pit niya na lang. Boss, hinto ka muna, boss. Boss, huwag ka nang magpapahabol, boss. Nakamobile ata to eh. Hindi nalalagram. Kaya nga eh, hindi na nalalagram. Ayan, nalalagram. Tingnan ko nga ba, baka di bumabawas health niyan. 9. Gago. Talsik. Barilin niyo kaya Boss, gulo. pullover, Banda, banda. Bawal ata Boss, boss, bumaril. pullover. Pullover, boss, pullover. Spike trap deploy mo. Spike strap, spike strap, spike strap. Hinaharangan ko, pre, hinaharangan. Harangan mo daan. Ayan, butas na gulo. Harangan mo. Boss, huwag ka nang tumakbo, boss. Taser niyo nga. Di ka makatakas sa amin, boss. Taser niya, taser. Aray ko, nan-RP natin eh. Deploy ka na, deploy ka na, deploy na, deploy na, deploy, deploy. Ayaw. Ayan, ayan, sira na, sira na, sira na, sira na. Ayan, sige, sira rin ano nyo. Galing mo maglagram, pre, ah. Dati kasing FBI, na. Talsik na naman si Pedro. Hindi ako yan. Oy, tumigil ka na, oy. Nga. Ang ina, pre, pati kakampi, nilalagram mo. Ginto ko, gay. Aray, boss, sakit na na. Uy, Ayan, nabangga. Sige, pre, dito. saan yan? Malapit na. Yan na yan, sasabog na yan. Sige. Di ka makakatakas sa akin. Boss, di ka na makakatakas, boss. Oy, tigil mo na yan. Ayaw ba dinitigil? Gogo. Fox na ba daw? Power Rangers, this is the Power Rangers, sir, pull over. Bashers. Uy, Di buntik kaya na nga. Konti na nagpapasaya lang sa buhay niyan. akin. Konti na lang buhay na ano, sasakyan niya. DL kayo, DL. Oo, nakita ko. Pre, malapit na, 400 na lang. Oh, Malapit na, 400 na lang. Uy, gago ka, Pedro. Lipad ka, boss. Uy, tumitipi. Uy, Uy, gago. sabog. Ah, teaser. Ay, gago. Taser mo, Ricky. Teaser na. Bawal ako dun. Uy, hindi Bawal. bumaba. Hindi siya bumaba. Hindi, dito siya eh. Taser. Ayan, teaser. Gago, nilagram mo, pre. Uy, di nababawasan. Tira mo ako, hindi tatamaan. Bawal. Uy, third party, oh. Hindi siya ma-taser. Third party yan, pre, oh. Yan, na-teaser ko na. Nice. Hoy. Tangina mo, umakalis ka pa. Ay, gago, paano yun? Paano yun? Na-teaser ko na yun, ah. Saan na yun? Report mo na lang. Ito. Spike. Pamilya niya ata. Hindi yan kasama ata. Di makakalis yan. Pre, paano malis yung ano ko, yung pili ko? Paano malis yan? Use Yes, painkiller. Paano yun? Use painkiller. Use drug pala, painkiller. Tangina, di natin tiyo, gago. Uy, ano to? Uy, hacker. Ano yun? Anchor yata yan eh. Asan na yun? Wala naman eh ito.
Ito. Uy, bumabaril. Uy. Tangina damage yan. Patay ako. Bago. Wala mo naman. Report pa na lang, Ricky. Oo, naka-record ako. Level 3 pa naman.